अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में अपनी रहमतें नाजिल करते हैं। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा रहमतें इस महीने में, पाक महीने में नाजिल होती हैं और इसी पाक महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। आज मैं आपके सामने कुछ रमज़ान से जुड़े हुए कुछ मसलों को बयां करूँगी। तो हमारा पहला मसला है रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बयान, यानी कि इसका एक पहला क्वेश्चन है, रमज़ान शरीफ के रोज़ों की क्या फ़जीलत है। यानी कि हम जब रोज़े रखते हैं, रमज़ान आते हैं एक महीने के, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़जीलतें हैं। तो इसका मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बहुत बड़ा सवाब है और बहुत सी फ़जीलतें हदीस शरीफ में आई हैं। जैसे हुज़ूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सिर्फ खुदा ताला की खुशी के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे तो उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की भवक अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी है। मतलब हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारे मुंह में थोड़ी सी स्मेल आती है, लेकिन वो अल्लाह ताला को वो स्मेल जो होती है वो मुश्क से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तीसरी बात ये है कि तीसरी हदीस में ये आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। इसी तरह और भी बहुत सी फ़जीलतें हदीसों में आई हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, रोज़ा रखने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा होती हैं। जो इंसान रोज़ा रखता है ना, अल्लाह ताला उसको खुद, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो शख्स मेरे लिए रोज़ा रखेगा मैं खुद उसका बदला दूंगा। तो अल्लाह बल्लाहु आलम, अल्लाह जानते हैं कि उसका बदला क्या होगा। बेशक बेहतरीन होगा, बेहतरीन से भी बेहतरीन होगा। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप रोज़ा रखें, रोज़े को ना छोड़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें। ये पाक महीना होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं। ये लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हर मुसलमान अक्ल रखने वाला बालिग मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ हैं। यानी कि अक्ल रखने वाले का मतलब है कि वो पागल ना हो, ठीक है, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, सबको रोज़ा रखने फ़र्ज़ हैं। उनके फ़र्ज़ होने का न मानने वाला काफिर और बिना मजबूरी छोड़ने वाला बड़ा गुनाहगार और फासिक होगा। यानी कि जो रमज़ान को मानता ही नहीं है वो काफिर है, और जो जानबूझकर गुनाह करता है, जानबूझकर रोज़ों को छोड़ता है, तो अल्लाह की नज़र में गुनहगार है और फासिक है। अल्लाह ताला हमें गुनहगार और फासिक होने से बचाए, आमीन। अगरचे नाबालिग पर नमाज रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आदत डालने के लिए बालिग होने से पहले ही रोज़ा रखवाने और नमाज पढ़वाने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये तो हमें भी पता है कि जो बालिग हो जाते हैं, बालिग होने के बाद ही हम नमाज और रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको दीन में लाने के लिए, दीन में ढालने के लिए बच्चों को पहले से ही प्रैक्टिस करानी चाहिए, जिससे कि बच्चे का अल्लाह की तरफ रुजू हो सके। हदीस शरीफ में आया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का उसे हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज के लिए अगर ज़रूरत हो तो मारना भी चाहिए। ऐसे जालिमों की तरह नहीं मारना है, थोड़ी बहुत डांट लगा दी, बस थोड़ा कान वान खींच दिया, दैट्स इनफ। ऐसा नहीं करना कि जालिमों की तरह मार दिया, हड्डियाँ तोड़ दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हराम है, अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। बच्चे को इतना नहीं मारना चाहिए, इतना कि बस बच्चा डर जाए और वो नमाज़ पढ़ने लग जाए। इसी तरह जब रोज़ा रखने की ताकत हो जाए तो जितने रोज़े रख सकता हो उतने रोज़े रखवाने चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे 30 के 30 रोज़े रख सकते हैं, लेकिन बच्चे को जितना हो सकता है उसकी हिम्मत के अकॉर्डिंग वो उतने रोज़े रख सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपके घर में जो बच्चे हैं उनको कोशिश कीजिए उनको कि वो रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, तो आपको भी बेनिफिट होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि औलाद सबसे बड़ा सदका है, बेहतरीन सदका औलाद है, वो भी नेक औलाद जो कि अल्लाह ताला की इबादत करे, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े और गुनाहों से बचे। दूसरा सवाल ये है, वे कौन सी मजबूरियां हैं जिनसे रोज़ा न रखना जायज़ हो जाता है। यानी कि ऐसी बहुत सारी मजबूरियां, परेशानियां होती हैं कि अगर इंसान रोज़ा नहीं रखेगा तो अल्लाह ताला उनके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं देगा अल्लाह ताला। तो जैसे सफ़र में, यानी मुसाफिर को सफ़र की हालत में रोज़ा न रखना जायज़ है। अगरचे वो रखना चाहता है तो वो रख सकता है,
اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اگر سفر میں پریشانی نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر ایسا سفر ہے آپ لوگوں کا کہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو تو بہت بوڑھا یا پھر بہت بوڑھا ہو، حاملہ جبکہ عورت کو یا یہ حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا پکا یقین ہو۔ کہنے کا مطلب ارتھ یہ ہے اس میں کہ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو، ایسی حالت ہو کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور یا بہت زیادہ بوڑھا ہو یا پھر حامل کا مطلب جو خاتون حامل ہوتی ہے یعنی کہ پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کو ڈاکٹر نے سخت منع کیا ہوتا ہے تو اس حالت میں بھی روزہ وہ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن دقت نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ اگر لگتا ہے اس کو ایزیلی وہ رکھ سکتی ہے روزے تو وہ رکھے، ورنہ اگر ڈاکٹر بولتے ہیں کہ نہیں رکھنا نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے۔ اچھا، دودھ پلانے والی جو ماں ہوتی ہے، فیڈنگ کراتی ہے جو مدرس، وہ بھی مطلب روزے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ جو ماں دودھ پلاتی ہے اگر اس کی وجہ سے بچے کو یا پھر دودھ پلانے والی ماں کو نقصان ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ روزے سے اتنی بھوک یا پیاس کا زور ہو کہ آج نکل جانے کا ڈر ہو، یعنی کہ جان نکل جانے کا ڈر ہو۔ اگر اتنی بھوک شدید، اتنی پیاس، چکر آ گئے اور مرنے کو تیار ہے، لیکن بس جان نکل گئی، لگ رہا ہے کہ اب بس بچیں گے نہیں، اس حالت میں روزہ نہ رکھیں۔ اور حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ پیریڈس ہوتی ہو، MCs ہوتی ہیں لڑکیاں، تو اس حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جائز ہے اس حالت میں کیونکہ ہم لوگ پاک نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ناپاکی کی حالت میں روزہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا جو میں نے آپ کو بولا ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ہم سب کی مصیبتوں کو دور عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، روزہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک مسلمان کے لیے جتنا کہ ایک جینے کے لیے سانسیں، کیونکہ جو روزے ہوتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی میں برکت کر دیتے ہیں، انسان کے گھر میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ لوگ بہت کوشچن پوچھتے ہیں۔ شعبان کی 29 تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے، اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے تو مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مطلع پر بادل یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لو، اور نہیں تو اب کھاؤ پیو۔ لیکن 29 شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہوگا تو رمضان کا روزہ، نہیں تو پھر نفل کا ہو جائے گا، مکروہ ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، میں نے آپ کو کچھ باتیں رمضان کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں۔ آئی ہوپ سو دیٹ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ آپ سب کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، اللہ آپ سب کی دقتوں کو دور عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرماؤ۔ اللہ آپ غفور ہیں، غفار ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، اللطیف ہے، الجوار ہے، الوکیل ہے، العلیم ہے، الرحمان ہے، الرحیم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں، بے شک سچے رسول ہیں۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔